हेलो फ्रेंड्स, здравствуйте друзьया। अगर आपका फर्नीचर ख़राब हो जाता है तो आप उसका क्या करते हो? डस्टबिन में तो डालते नहीं होंगे, तो उसको ठीक करवाते होंगे, कारपेंटर बुलाते होंगे घर. Если ваша мебель сломалась, что вы делаете с ним? Наверное, не выбрасываете, а старайтесь чинить, потому что мебель бывает разная и дорогое. आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि रशिया में अगर आपका फर्नीचर ख़राब हो गया तो उसको ठीक कैसे करवाते हैं और कहाँ और कैसे ठीक किया जाता है. Сегодня я хочу показать, где мебель и как чинят. И производство покажу вам, так что со мной оставайтесь. आप मेरे साथ till the end बने रहिएगा. Я надеюсь, что вам это видео очень понравится. Оставайтесь со мной до конца. Так что пойдем. Вот, меня ждут уже. Здравствуйте. Спасибо. О, пойдемте. Это грузовой लिफ्ट. ये लिफ्ट भारी भरकम सामान को लेकर यहाँ आती है. फर्नीचर तो भारी होता ही है. В этих коридорах рабочие встречают тяжелый груз и везут его в производство. वर्कर्स उस लिफ्ट से यहाँ तक आगे लेके जाते हैं और जहाँ पर उनकी रेनोवेशन होनी है वो ये एरिया है. Вот эта часть, где происходит реновация, то есть восстановление испорченной мебели. ये स्प्रिंग्स का ब्लॉक देख रहे हैं आप. Это пружинный блок, которые испортились, они вынимают. Здесь от матрасов मैट्रेस का ये ब्लॉक है. और पीछे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सब जो बेकार का सामान है उसका गैदरिंग हो गया है. Там склад был всех испорченных изделий, ткани. В этом отделе уже готовая продукция, восстановленная. यहाँ पर सब सामान जो फर्नीचर है उसका रेनोवेशन हो चुका है. जैसे आप देख सकते हैं, здесь восстановили уже мебель. В хорошем виде они сдаются обладателю. Вот такая कартина. ये पिक्चर आप देखिए. इस जगह पर सारे काम होते हैं. तो फ्रेंड्स, मैं अंदर आ गया हूँ. और я, друзья, уже все внутри производственной системы. Вот, я попросил помощь здесь доброго человека, он нам все расскажет. मैंने एक जेंटलमैन से पूछा है कि वो हमें अपने इस इंडस्ट्रियल का बारे में बताएं, तो उनके पास चलते हैं. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Алексей. Очень приятно, Алексей. Меня зовут Кубан. Очень приятно. Алексей, вы здесь в качестве кого работаете? Я работаю здесь технологом, руковожу производством и занимаюсь, собственно говоря, расшифровкой всех работ, которые необходимо сделать. То есть, что нужно, как нужно и так далее. Алексей, с какого года вы тут функционируете здесь? Скажем так, не конкретно здесь. Начинали мы не здесь, мы начинали в подвале, если так начинать. Но история кроется гораздо дальше. Я начал заниматься этим с 81-го года. То есть уже 40 лет в этом году исполнилось, как я в этой профессии. То есть работал еще в Советском Союзе на ремонте мебели. Конкретно в этом помещении мы с 16-го года. 2016 года. Совершенно верно. Понятно. И вот расскажите мне, пожалуйста, вот я видел, что у вас есть грузовой лифт. Мебель поступила к вам. Какой цикл он проходит? जब आपके पास यहाँ पर फर्नीचर आ जाता है डिफेक्टिव, то वो कौन से साइकिल से चलता है? Как он проходит здесь? Кто первый его принимает? По сути, все-таки это все, что здесь происходит, это уже финишный этап. Да? Работа начинается еще с момента, когда заказчик потенциально звонит и назначает встречу с нашим представителем, замерщик-оценщик, который выезжает на адрес, смотрит вам, как было. Он приехал, вам все рассказал, вы заключили договор, после чего
при заключении договора начинается процесс. сейчас секуंदочку फ्रेंड्स, इनका बताने का मतलब ये है कि जो काम ये यहाँ पर करना शुरू करते हैं वो काम आप ऑर्डर जब देते हैं तभी से शुरू हो जाता है, जब आपके पास मास्टर आता है घर में, वो सारे मेजरमेंट्स लेता है और इनको वो अपने सारे पैराग्राफ्स बता देता है कि ये डिमांड है कि आप जैसे चाहेंगे ऐसा आपको काम चाहिए, तो उस हिसाब से वो स्टार्टिंग के बारे में अभी बता रहे हैं. Давайте, ребята, я вам покажу. Вот номер заказа. देख रहे हैं आप, ये नंबर है. На этот каждый номер заказа есть свое задание. То есть делаем мы что-то полностью, делаем частично. Из этого, собственно говоря, происходит работа. То есть мы должны разобрать полностью, поменять все, починить каркас. И тогда первый мастер, кто-то по очереди свободно, он берет этот заказ, и он будет его курировать до самого конца, он его разбирает. Если нужны какие-то столярные работы, наступает столярный цех, посмотреть. Если нужно поменять начинку, то он самостоятельно все это делает, меняет пружинные блоки, поролон, там с синтепонами, большое количество названий, даже поролонов, большая разница. Когда он снял крой, он поступает соответственно. Может, вы нам по ходу дела покажете? Алексей ने हमें बताया है कि जब उनके पास कोई भी डिफेक्ट वाला आता है, जो खराब हो गया है फर्नीचर, तो वो उसको चेक करते हैं और जो आपने ऑर्डर दिया है उसी हिसाब से उसको करते हैं. जैसे आपने कहा कि ये जो रेक्सियन आपने या लेदर चेंज करनी है तो वो लेदर चेंज करेंगे सिर्फ. अगर आप ये जैसे टूटा हुआ है ये नीचे, तो अगर इसको ठीक कराने के लिए बोलेंगे तो वो जो आपका ऑर्डर है उसी हिसाब से एक्ट करेंगे. अब ये हमें लेके जा रहे हैं उस जगह पर जहां पर सिलाई होती है, रेक्सियन हो या कोई भी चीज हो उसकी सिलाई होती है. तो चलते हैं. देखिए इधर काम चल रहा है. Чуть покруче. Весь крой поступает сюда, старый крой, да? Вот непосредственно наши девушки, которые этим занимаются. То есть старый крой полностью распарывается, из него создаются новые рекамы, сшивается снова. Собственно говоря, процесс весь простой. Иногда заказчики просят сшить, вот как, например, вот это кресло стоит, которое, да, это, на него просто изготавливается чехол. Понятно. И сколько это времени занимает? В зависимости от сложности, от нескольких часов до нескольких дней. Понятно. फ्रेंड, जैसे आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पर सारा सिलाई का काम होता है, कपड़े की सिलाई होती है, रेक्सियन वगैरह सब ये खुद करते हैं. लेडीज का काम है ये. रशिया में लेडीज ही ये काम करती हैं. और जैसे पीछे आप देख रहे हैं वो पीछे काट रहे हैं, मैं आपको पास भी ले जाके दिखाऊंगा. तो अलेक्सी ने बताया कि कुछ दिनों का काम होता है, जो भी ऑर्डर है. अब ये जैसे पीछे ये आप देख रहे हैं चेयर है, तो इसको भी इन्होंने जो ऑर्डर है वो ये, इसके ऊपर कपड़ा चढ़ाने के लिए एक गिलाफ की तरह ये पीछे बन रहा है. ये पीछे मैडम बना रहे हैं. Здравствуйте. Как вас зовут, если не секрет? Вера. Очень приятно, Вера. Значит, вы сейчас изготавливаете чехол для Нет, кресла. Чехол это у нас изготавливает Лена. Лена? С вами, да. Хорошо, Лена, пойдем к Лене. А это у вас что за ткань? Или это Это специальная мебельная ткань, называется, это Тедди. Тедди? Нет, Тедди, но это разновидность флока. Да. Он такой. मटेरियल का नाम है फ्लोक टेडी. तो जैसे आप देख रहे हैं, स्पाइसिबा. ये इनकी मशीन्स हैं, यहाँ पर ये काम चलता है. ये पीछे मैडम देख रहे हैं आप, वो लगे हुए हैं काम करने के लिए. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Елена. Елена, очень приятно. Вы сейчас что готовите? Чехол на стульчик. ओ फ्रेंड्स, येलेना ही बना रही हैं. उसके ऊपर जो चेयर है उसका गिलाफ जैसे ऊपर चढ़ाने के लिए. तो इस вот это используете материал. इस материал से चढ़ेगा उस पर गिलाफ. Очень приятно с вами познакомиться, Елена. Все, пойдемте, Алексей. А может туда дальше? Можно так. Я Пойдемте. хотел вам показать, что пока происходит, пока шьется. Пока шьется. То есть, ну, вот скажем, вот это старый крой. Это все
फ्रेंड्स, ये पुराना मटेरियल है जो उन्होंने निकाल कर अब नया मटेरियल यहाँ पर बनेगा। ये देखिए पीछे उनके पास नया मटेरियल चढ़ाया जाएगा और ये सारा वेस्ट में जाएगा। Вот, к примеру, это то, что разобранный каркас. То есть он еще пока подготавливается под обойку. Кресло реклайнер. Все знают, что это такое. रिक्लाइनर, यस। तो यहाँ पर ये जो अभी अलग अलग है इसको बाद में जोड़ा जाएगा। Он набивается в натуральную кожу, меняется полностью весь. इसको ये प्योर लेदर का बन रहा है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना Сейчас प्यारा लग रहा है। происходит процесс, то есть готов один подлокотник, второй шьется, спинка, сиденье, все это еще пока в процессе пошива. Ну, ये बन रहा है तो यहाँ पर जैसे हम बैठते हैं ना दीवान पे हाथ रखते हैं तो कितना मोटा है देखिए। और ऑफ कोर्स अगर दीवान होगा तो वो काफी बड़ा होगा। вот там молодой человек заканчивает уже заказ. То есть данный заказ подходит к концу. Но все, что остается, поставить все на место. Мы меняли там вообще облик этого стула. То есть он выглядел не так. वो यंग मैन जो बना रहे हैं वो एक ऑर्डर है और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट। Идемте поближе посмотрим вашего товарища। यहाँ पर सब कॉमरेड्स होते हैं जो हाथों से काम करते हैं। Заказчик Здравствуйте. Как вас зовут? Сергей. Сейчас мне сказал Алексей, что вы уже все заканчиваете. ये ऑर्डर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। захотел изменить вид спинки, сиденья, то есть, чтобы это было обрамлено кантиком, чтобы были вот такие толстые спинки. Мы сделали, чтобы они были изогнутыми и гораздо тоньше. То есть они были вот такие. फ्रेंड्स, अलेक्सी ने बताया कि यहाँ पर जो ऑर्डर मिला है इन्हें, इन जो चेयर्स हैं इनके मालिक को चाहत थी कि ये थोड़ा थिन रहें क्योंकि ये पहले मोटी इतनी थी यहाँ पर और अब इन्होंने इसको अपना एक अलग से डिजाइन बनाकर तैयार कर दिया है जैसे आप देख रहे हैं। То есть такая И сколько времени понадобилось, чтобы вот дойти до финишной прямой? 3 дня. फ्रेंड्स, 3 दिन में इन्होंने इसको कंप्लीट किए। देखिए तो अब ये रेडी है डिलीवरी के लिए। तो इवन डिजाइन चेंजिंग भी ये करते हैं। Алексей, вы дизайны тоже меняете, да? Получается. Хорошо. Новый этот заказ, любой каприз. ये देखिए यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स लगी हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। Здесь несколько фотографий, видите, модели. Это все наши работы. ये सब Не все, इनका конечно, но- то есть то, что было до. до. То есть вот эти работы до того, как вы приступили. Это вот такая мебель еще у нас на дому. Когда-то к вам приезжали, там тоже фотографировали ваши हाँ, кресла. все я поняल। ये जब घर पे आते हैं आपके तो उस तरह का ये है कि भी आपकी फोटोग्राफ जरूर लेते हैं कि आपका फर्नीचर लेने के बाद उसका जब चेंजिंग होगी तो आप डिफ्रेंशिएट कर सके क्योंकि आपको भी नहीं याद रहेगा कि आपका फर्नीचर कैसे था। Да, нам важно знать первоначальный вид мебели, чтобы понимать, что мы делаем с ней, и сделать лучше, чем она была. Нужно видеть, какой она была до этого. इनका टारगेट ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपसे ले रहे हैं आपका फर्नीचर उसको चेंज करके वो कितना अच्छा उसको रेनोवेट कर सकते हैं, उसका मरम्मत कर सकते हैं। Что еще вы могли мне показать? Так, ну пойдемте в столярный цех. Пойдемте. Мы не делаем очень сложных работ, то есть участок небольшой, он такой, скажем, используется только ручной труд, без спец какого-то сложного оборудования, но оно здесь и не требуется, просто нет такого вида работы. यहाँ पर मेनली सारा काम हाथों से होता है जैसे इंडिया में होता है और इतना बड़ा ये कहते हैं कि इनका है नहीं है ये यहाँ पर जो भी सेटअप है, बट मुझे तो बहुत बड़ा लगा और मशीनरी हैवी मशीनरी की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है जो मुझे बताया गया है अभी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कारपेंटर का काम होता है। Ну вот тоже был старенький стульчик, весь ободранный, сколотый, здесь все вот шпон был поднят. ये ओल्ड चेयर है जिसको इन्होंने अभी रेनोवेट किया है। बहुत बुरी हालत में थी, इन्होंने बताया कि हर जगह से जो है घिसा हुआ था वुड। Его полностью восстановили.
और अब ये बिल्कुल नए जैसा बन गया, देखिए कैसे कितना प्यारा है। ये सोवियत एरा का ये चेयर लग रहा है। Кажется, это произведено в Советском Союзе. И 60-е годы. вы еще и покрасили вот здесь? Покрасили, еще будет покраска. отлично। तो इन्होंने इसको जो है पॉलिश वगैरह किया और कलर भी किया। ये चेयर बहुत बुरी, ये चेयर बहुत पुरानी है और जर्मन मेड है। तो इनका कहना है कि यहाँ पर ये जब जिस हालत में लेके आया गया था कस्टमर से, तो वो बहुत बुरी हालत में थी, पूरा हिलता था। तो ये उसकी सारी प्रोसेस चल रही है। तो मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए चेयर जो है इसका सारे अभी स्क्रू रिलीज होता है। Да, циклевали школе. ये इसकी घिसाई करके पूरा इसको इक्वल किया गया है और जर्मन में शायद इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। तो अभी प्रोसेस चल रहा है। Алексей, а сколько это заказчику стульчик восстановления обойдется? Не менее 15 тысяч. फ्रेंड्स, ये जो चेयर है इसको ठीक करने के लिए और सारा कुछ एक्यूरेट करने के लिए Это вместе с обычными работами. कस्टमर पे करेगा 15,000 रुपए, सब कुछ मिलाकर, все внутри включено, и восстановление, и ткань, и все мебель। तो ये यहाँ पे सारा सेटअप है। देखिए इंस्ट्रूमेंट्स इनके लगे हैं। Друзья, те, которые работают руками, они сразу узнают свои любимые инструменты. Тут даже топор есть, вот, а без него никак। यहाँ पर कुल्हाड़ी भी है। तो ये देखिए कितनी, यहाँ पे अभी ये भी सेकंड जो चेयर है इसका चल रहा है काम, पूरा प्रोसेस है। Намного интереснее. Вам эта работа нравится? Это творческий процесс, это каждый раз. Это новое. То есть это не повторение, это не конвейер. अलेक्सी बता रहे हैं कि ये कन्वेयर नहीं है, यहाँ पर एक क्रिएशन करते हैं, कोई चीज टूटी है उसको सही करते हैं और उसका सही डिजाइन कर देते हैं। ये तो इनको ये अच्छा लगता है, जैसे एक आर्टिस्ट को आर्ट अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, ठीक है, काम वगैरह अच्छा होता है यहाँ पर। और है друзья, здесь работа идет, это очень хорошо। मैं वो इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपके वर्कर्स हैं जो पीछे काम कर रहे हैं, वो खाना कहाँ खाते हैं? Я хочу спросить, Алексей, где ваши товарищи кушают, отдыхают, чекуп, там завтракают? Вот, надо это посмотреть. Я думаю, что вы согласны со мной. Как говорится, война войной, а обед по расписанию. वॉर के टाइम पे भी खाना तो खाने की भूख लगती है, तो चलो देखते हैं। Прежде чем войти вот в эту зону комната отдыха, ребята, вот смотрите, они обрабатывают руки. Обязательно. Поскольку дистанция соблюдается, поэтому все хорошо। यहाँ पर अंदर जाने से पहले देखिए अलेक्सी ने आपको दिखाया कि ये हाथ को सैनिटाइज करके ही अंदर जाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर супер। Ну так, не домашняя обстановка, но подогреть, быстро покушать, потому что время все-таки... Это холодильник, да? Да, мини-холодильник. отлично। टेलीविजर है, टीवी है। Да. ये फ्रिज है छोटा सा, कोई भी अपनी चीज रखनी है, कोई गर्म करनी है, तो ये माइक्रोवेव, पानी है उनके लिए। Здесь они могут отдыхать. Ну, условия просто замечательные. И лозунги, как работал, так и заработал। यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स कि जैसे काम करेगा वैसी तेरे को तनख्वाह मिलेगी। देखिए नोट गिरता हुआ नजर आएगा ना आदमी, देखो बड़ा तगड़ा चुन, просто красавец। Вот здесь они все кушают, Ну да, इधर सब खाना खाते हैं, अपनी चीजें रखते हैं। там даже кофеварочка есть. Вот что делать. Ваш коллектив, я так понимаю, раз вы трудитесь руками, значит дружите крепко очень. Да, коллектив у нас вот такой. Все друг друга не знают. Не бывает никаких там склок, непонимания какого-то. Все друг другу всегда помогают. И плечо всегда подставляют в трудные моменты। Всегда. फ्रेंड्स, अलेक्सी का कहना है कि हम यहाँ पर आपस में कॉमरेड्स की तरह, как товарищи, друг друга поддерживаем। अब एक दूसरे का साथ देते हैं, हर एक की हेल्प करते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो। और
जैसे इंडिया में कोई भी आदमी वर्किंग क्लास का होता है वो आपस में एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, यहाँ पर सब लोग मिलजुल के रहते हैं। हाँ, कोविड की वजह से 2 से ज्यादा आदमी यहाँ पर नहीं बैठते हैं, डिस्टेंस बना के काम करते हैं. Я так понимаю, больше 2 человек одновременно сюда не приходят. Дистанцию соблюдают, да? Молодцы, молодцы. Против ковидных мер сейчас надо соблюдать, беречь друг друга. И आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए. देखिए कितना प्यारी जगह है, очень красивая комната. Все сделано для людей. Да, немножко есть. Еще не доделано. Все в процессе. इन्होंने बताया कि अभी भी पूरा नहीं हुआ है, कुछ और भी ये सोच रहे हैं अपने वर्कर्स के बारे में. Я понял. Флаг вам в руки и продолжайте в таком же духе. Для работников чем больше условия хорошие, тем лучше они работают, производительность улучшают. То ये इनका ऑफिस है, это офис. Здравствуйте. Алексей, вот здесь что у вас? Здесь образцы ткани, собственно говоря. То, что предлагается, из чего предлагается сделать обивку. Мы поставщики. Выделены каждая секция. Ткани оборота сушена до любого принципа. Все возможные варианты цвета. Итальян भी है आपके पास? Итальянское производство тоже к вам поставляется, вот такая ткань. Итальянские, испанские, турецкие, Turkish, Thailand, China, Китай тоже есть? Ага, индийское ничего не поступает. Сажа обивочных тканей я не знаю, в основном это все-таки постельное белье. Ну, и это тоже хватает. फ्रेंड्स, मैं आपको पास से दिखाता हूँ, друзья. Я хочу показать вам, какие образцы у них есть. Давайте. मैं इनसे पूछता हूँ कि सबसे एक्सपेंसिव इनका जो ये मटेरियल है, जो चढ़ता है फर्नीचर पर, वो कौन सा है? Я хочу спросить у них самое дорогое вот ткань, которая у них есть, самая фешенебельная ткань. Алексей, покажите, пожалуйста. Ну, что значит самое? Ну, Большая часть. типа как золотая карта. Так, пожалуйста, сейчас я вам скажу. Вот Алькантара. Как называется это? Алькантара. ये बता रहे हैं कि Alcantara ये सबसे महंगा है. И сколько это стоит? Даже не готов вам сказать. Метр. Затрудню сейчас ответить, потому что... там इनको खुद नहीं что-то पता कि मीटर कितने का है. Надо узнавать. Это фон करके पूछना पड़ेगा फ्रेंड को. Вы можете позвонить. Звонок друга разрешается в данном передаче. Мега френд को करना कॉल ऑफ फ्रेंड इस KBC में अलाउड है. Узнаем. Ну примерно, вот примерно. Вот давайте допытываемся вашим воспоминаниям. От 10 тысяч метров. फ्रेंड्स, ये मीटर, इसका मीटर जो है वो आपको पड़ेगा 10,000 रुपए का पर मीटर, ऑलमोस्ट. А что в нем такое, что он такой дорогой? Ничего. По сути, ничего такого особенного нет. कहते हैं ऐसा कोई खास बात तो है नहीं, बट वो महंगा बहुत है. और चिया производство Италия. इटली से भाई क्यों नहीं होगा महंगा इतना, ठीक है ना. इतना तो बनता है भाई, इतना इटली से प्लेन में लेके आएंगे, हो सकता है उसका खर्चा पूरा करेंगे. У вас заказы часто поступают на такое дорогое? К сожалению, нет. Это может быть к счастью даже, потому что, Не мучаемся, да? ну, в моем понятии, что то есть как это натуральная, по сути, натуральная замша такая, да, то есть искусственная замша, она выглядит в общем-то, не хуже, а если уж делать, то лучше как кожа, а не замша. Потому что замша она не так выдерживает хорошо, как. तो इनका कहना है कि भी अगर आपको अगर महंगा कुछ करवाना है, много. कुछ महंगा ही कराना है तो आप सीधा फिर लेदर का करवाइए. ये तो लेदर नहीं है ना, ये रेक्सिन के एक हाई सुपीरियर क्वालिटी है. तो इससे अच्छा आप लेदर में बनवा लीजिए अपने लिए कुछ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा. और इनका हाथ भी, इनकी स्पेशलाइजेशन भी लेदर में है. Алексей, спасибо вам огромное. Вы так прекрасно все нам рассказали. Thank you very much. आपने मुझे बहुत अच्छा दिखाया है सब कुछ. और इंडिया के लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत प्याр. Я передаю вам любовь и поддержание ваше производство от народа Индии, который руками работает. Так что очень приятно. Спасибо вам большое. Инди, Руси, бай-бай. Инди, Руси, бай-бай.
Друзья, Алексей рассказал мне о том, что здесь противоэпидемические меры хорошо соблюдают. Они маски носят, если они дистанцию не могут соблюдать. Все привиты, и каждое утро у всех термометрия проводится. यहाँ पर जो भी आदमी काम कर रहा है वो डिस्टेंस पर काम कर रहा है, आपने देखा ही है। इसलिए यहाँ पर उनको मास्क ना पहनने की छूट मिली हुई है। ये देखिए पीछे वो मास्टर आ गए हैं तो वो काम कर रहे हैं, देखिए। С этими словами я прощаюсь с вами. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Если понравилось, ставьте лайк. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। और मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना मेरे ченнел को. Чтобы посмотреть мои следующие видео, обязательно подпишитесь. Всего вам доброго, goodbye, до свидания, bye-bye.